آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ کرو رب دی ہن وڈیائی، سب اسمانا دی اچائی۔ کرو رب دی ہن وڈیائی، سب اسمانا دی اچائی۔ تعریف تعریف کر بلندی پر کر تعریف تعریف کر بلندی پر۔ تعریف کرن فرشتے سارے، تعریف کرن فرشتے سارے۔ ہوتیاں فوجاں مارن نعرے، ہوتیاں فوجاں مارن نعرے۔ تعریف تعریف کر بلندی پر کر تعریف تعریف کر بلندی پر۔ چند سورج چمکیلے تارے، چند سورج چمکیلے تارے۔ سب اسمانات پانی سارے، سب اسمانات پانی سارے۔ تعریف تعریف کر بلندی پر کر تعریف تعریف کر بلندی پر۔ اس نے حکم کیتا جاری، اس نے حکم کیتا جاری۔ خلقت پیدا ہوئی ساری، خلقت پیدا ہوئی ساری۔ تعریف تعریف کر بلندی پر کر تعریف تعریف کر بلندی پر۔ اس اجے مضبوط بنائے، اس اجے مضبوط بنائے۔ جو کچھ بھی ٹل نہ جائے، جو کچھ بھی ٹل نہ جائے۔ تعریف تعریف کر بلندی پر کر تعریف تعریف کر بلندی پر۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 18واں باب، اس کی 22ویں آیت سے لے کے 25ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ بھائی وسیم کے ساتھ مل کر تلاوت۔ خدا کی کلام میں یہ لکھا ہے، تو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے دور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا؟ ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہیں اس مقام کو نہ چھوڑے گا۔ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائے۔ یہ تجھ سے بعید ہے کہ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟
खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके मुताबिक तो हमें 2 चैप्टर पढ़ने चाहिए थे, जिनमें जो सदूम और अमूरा यानी कि जो लूत नबी है उसके इलाके का सारा हाल बयान किया जाता है। लेकिन हमने फिर भी जिस जगह पर हमारा मजमून है कि क्या तू नेक को बदों के साथ हिलाक करेगा, इस मजमून के मुताबिक हम इस सारे वाक़े को एक कहानी की शक्ल में सीखेंगे। ये वाक़या कुछ इस तरह से शुरू होता है कि ये उस वक्त की बात है कि जब 3 फरिश्ते अब्राहम के पास आते हैं, और ऐसे ही कि जैसे हमारे घरों में मेहमान आते हैं। तो अब्राहम की एक आदत थी कि उसने अपनी आदत बना रखी थी कि उसके घर में कोई भी आता तो ऐसे ही जैसे कोई फरिश्ता उसके घर में आ गया हो। और इसी की मिसाल नए अहदनामे में दी जाती है, जहाँ पर यह सिखाया जाता है कि मेहमान नवाजी ईमानदारों का शेवा है। तो वहाँ पर वो अब्राहम की मिसाल देते हुए वहाँ पर सिखाते हैं, खतूत में ये लिखा है कि कुछ लोगों ने मेहमान नवाजी करते हुए फरिश्तों को खाना खिलाया है। तो ये यही वाक़या है कि जिसकी मिसाल वहाँ पर दी जाती है कि ये दूर से देखता है कि कुछ लोग इसकी तरफ आ रहे होते हैं, तो ये उनको लेके आता है, अपने डेरे में बिठाता है, उनके पाँव धोने के लिए कहता है, फिर उसके बाद उनके लिए एक बछड़ा ज़िबा करता है, खाना उनके लिए तैयार करता है। और जब खाना खा लेते हैं तो फिर उसके बाद जो लोग आए होते हैं वो फरिश्ते ये कहते हैं कि ज़रूर हैं अब्राहम को ये बताएं कि हम किस मकसद के लिए आए हैं। एक मकसद उनका यही था कि वो अब्राहम को बताएं कि अगले साल बहार में खुदा उनको औलाद देगा, उनको एक बेटा देगा। और जो दूसरा मकसद था वो ये था कि सदूम और अमूरा का गुनाह आसमान तक पहुंचा हुआ था, उनको सज़ा देने के लिए फरिश्ते आए हुए थे। तो जब अब्राहम के सामने उनका जिक्र किया गया कि वो इस मकसद के लिए आए हैं, तो अब्राहम उनसे बातचीत करना शुरू करता है। यानी पहले तो वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहता है, इसलिए कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा शहर और उसको तबाह कर दिया जाएगा। तो आखिरकार उसने इस मकसद के लिए कि किसी तरह से उनको बचाया जा सके, वो उनसे बातचीत शुरू करता है। जहाँ से हमने हवाला पढ़ा ये वही जगह है। तो वो उनसे कहता है कि खुदावंद तो खुद इंसाफ करने वाला है, क्योंकि वो फरिश्ते हैं इसलिए वो उनको खुदावंद कहकर, मालिक और आका कहकर ही उनको बुलाता है। वो कहता है तू तो खुद इंसाफ करने वाला है, तो क्या अगर ऐसा हो कि बदों के साथ नेक भी हिलाक कर दिए जाएं तो क्या ये मुनासिब है? वो कहता है कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो यही करूँगा कि जो बद हैं, जो बदकार हैं, सिर्फ वही हिलाक हों, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो कहता है खुदावंद कि चले ठीक है, ज़्यादा नहीं, अगर वहाँ पे सिर्फ 50 लोग ही हमें मिल जाएं कि जो नेक हो, तो क्या उनकी वजह से शहर को छोड़ा नहीं जा सकता? तो वो आगे से जवाब देते हैं ठीक है, अगर 50 लोग हों तो मैं ज़रूर उनको छोड़ दूंगा। लेकिन अफसोस वहाँ पे 50 लोग भी नहीं हैं। खैर अब्राहम फिर खामोश हो जाता है। फिर वो अपनी बात का आगाज़ करता है और कहता है खुदावंद अगर 45 वहाँ पे मिल जाएं, अगर 5 कम हो जाएं तो फिर भी कोई बात नहीं, अगर तेरे करम की नज़र हो तो फिर भी बच सकता है शहर। तो वो फरिश्ते जवाब देते हैं अगर 45 भी हो तो हम छोड़ देंगे। अब 45 भी वहाँ पर नहीं थे, तो फिर अब्राहम खामोश हो जाता है। फिर इसके बाद वो कहता है कि अगर खुदावंद 40 हो जाएं, कहते 40 होंगे फिर भी छोड़ देंगे। करते करते वो कहता है कि खुदावंद अगर 40 नहीं तो अगर तेरी मेहरबानी हो, तेरा करम हो, अगर 30 मिल जाएं तो वो कहते हैं अगर 30 होते तो मैं फिर भी इस शहर को छोड़ देता। फिर इसके बाद जाहिर सी बात है कि अब वो भी लाजवाब था। फिर कहता है कि खुदावंद मुझे अभी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जसारत करूंगा, हिम्मत करूंगा कि अगर वहाँ पे 20 लोग मिल जाएं तो वो कहता है अगर 20 होते मैं फिर भी छोड़ देता। खैर अब तो बिल्कुल ही वो लाजवाब हो गया। वो कहता है कि खुदावंद शर्मिंदा होकर मैं एक बार फिर अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे 10 लोग मिल जाएं तो फिर वो फरिश्ते कहते हैं अगर 10 भी होते फिर भी मैं छोड़ देता। लेकिन अफसोस कि वहाँ पर 10 लोग भी ऐसे नहीं थे कि जिनकी वजह से उस शहर को छोड़ा जाता। और इतनी बात करके वो आगे बढ़ते हैं और अब्राहम वहाँ खामोश का खामोश ही रह जाता है। जब वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शहर में जाते हैं तो वहाँ पर एक चौक में जाकर ठहर जाते हैं। जो लूत नबी है
ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کا کہ یہ کوئی اجنبی ہیں لیکن ہیں اچھے لوگ، جن کو فرشتے وہ اس وقت سمجھا یا نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ان کو لیتا ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ شہر کے لوگ کس طرح کے ہیں، وہ ان کو لیتا ہے اور اپنے گھر میں لے جاتا ہے۔ وہاں پہ جا کے ان کی خدمت کر رہا ہوتا ہے کہ باہر لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ مہمان تیرے گھر میں آئے ہیں، ہم نے نئے لوگ دیکھے جو تیرے گھر میں مرد آئے ہیں، ان کو بھیج تاکہ ہم ان کے ساتھ بدکاری کریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، یہ ممکن ہی نہیں کہ تم ان کے ساتھ ایسا کرو۔ تو وہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ جو بھی کرو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی تم نہیں کر سکتے۔ جب اتنی بات ہوئی تو اس کے بعد وہ جو فرشتے تھے اندر وہ باہر نکلتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ حملہ کرنے والے تھے ان پر، وہ باہر نکلتے ہیں، وہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہاں پر جتنے بھی وہ دشمن موجود تھے، جو سامنے کے لوگ موجود تھے، وہ سارے کے سارے اندھے ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے سے ہی وہ نکل جاتے ہیں اور شہر سے باہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ شہر کے باہر کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے لوط سے کہا کہ تیرے جتنے بھی جاننے والے ہیں، تیری بیٹیاں ہیں، ان کے جو شوہر ہیں، تیرے داماد ہیں، یا جو بھی تیرے واقف ہیں، ان سب کو جن کو تو بچانا چاہتا اپنے ساتھ لے سکتا ہے۔ اس نے ان کو کہنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی تیار نہیں ہوتے، صرف اس کی بیٹیاں اور وہ خود اور اس کی بیوی، یہ 4 لوگ وہاں سے نکلتے ہیں۔ جب یہ نکل رہے ہوتے ہیں تو ان فرشتوں نے ان کو ایک خاص بات کہی کہ آپ نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا۔ خاص طور پہ ان کو یہ نصیحت کی گئی کہ آپ نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا، اور خیر انہوں نے سنا اور وہ بھاگتے گئے اور آگے چل کر کیا ہوا کہ جو لوط کی بیوی تھی اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور لکھا ہوا ہے کہ وہ نمک کا کھمبا بن گئی، اور یہ آج تک وہ نمک کا کھمبا موجود ہے۔ حالانکہ نمک جو ہے وہ گھل جاتا ہے، گھس جاتا ہے، لیکن وہ کھمبا آج تک موجود ہے۔ جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں پر پکس بنا کر، اور آن لائن بھی نیٹ پہ بھی آپ کو اس کی تصویریں مل جاتی ہیں کہ وہ نمک کا کھمبا آج تک موجود ہے۔ یہ شہر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، سدوم اور عمورہ، اس کے بھی کھنڈرات آج تک موجود ہیں جو خدا نے اس کو جلایا ہوا تھا۔ جب یہ لوگ نکلتے ہیں وہاں سے تو آسمان سے آگ آتی ہے اور اس آگ کے ذریعے سے یہ شہر تباہ کر دیا جاتا ہے، بالکل مکمل طور پہ تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ابراہیم دور سے دیکھ رہا تھا کہ وہاں سے کس قدر آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، دھواں نکل رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوا۔ اب اس سارے واقعے کے ذریعے سے کیا چیز ہے، کیا سبق ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا وہی سبق جو ہم نے مضمون کے طور پر یہاں پر پڑھا کہ جس میں کہ کیا خدا تو نیک کو بدوں کے ساتھ ہلاک کرے گا۔ سب سے پہلا یہی سبق ہمارے پاس ہے کہ خدا آپ کے گھر کو، آپ کے گاؤں کو، آپ کے شہر کو، آپ کے ملک کو بچا سکتا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کوئی اور ہوں گے، کوئی اور 10 20 30 لوگ ہوں گے کہ جن کی وجہ سے ہمارا ملک بچ جائے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں اس ملک کو بچاؤں گا، میں اس گھر کو بچاؤں گا، میں اس خاندان کو بچاؤں گا، میں اس گاؤں کو بچاؤں گا۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے وسیلے سے یہ گھر بچے گا، اور اس کے حساب سے آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ کا گھر بچ سکے۔ یہ کبھی بھی نہ سوچے تو کوئی دوسرا یہ کرے گا، آپ سمجھے کہ یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ فیصلے کیے جاتے ہیں جب بھی شہروں کو تباہ کیا جاتا ہے، جب بھی ایسے علاقوں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اب بھی دنیا میں کئی عجیب واقعے ایسے ہوئے ہیں کہ ایسے علاقے تھے کہ جہاں پر سدوم اور عمورہ والا حساب تھا، وہ پورے کے پورے شہر، پورے کے پورے علاقے زمین دوز ہو گئے۔ ان کا انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے، کیا ہوا ان کا۔ آج بھی ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں، یعنی تاریخ میں یہ واقعات دہراتے رہتے ہیں کہ جہاں پر ایسی غلطیاں، ایسے گناہ پائے جاتے ہیں، وہاں پر خدا ایسے کرتا ہے۔ لیکن ان سب کے بیچ اگر آپ موجود ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیں کہ جیسے کیچڑ کے اندر
कमल का फूल होता है, कमल का फूल होता है। जैसे वो कीचड़ के अंदर रहते हुए भी अपनी खूबसूरती को बरकरार रखता है, अपनी ताजगी को बरकरार रखता है कि देखने वाला खुश होता है। वो ये नहीं कहता कि ये कीचड़ के अंदर है, बल्कि वो उसको देखता है, उसका दिल खुश होता है। तो यही चीज़ है कि अगर आप एक ईमानदार हैं तो आप अपने आप को काबिल ज़िक्र रखें कि खुदा आपका ज़िक्र कर सके, अंबिया आपका ज़िक्र कर सके कि खुदावंद ये वहाँ पर मौजूद है, हम उस शहर को तबाह नहीं कर सकते। आप ये समझें कि खुदा आपकी वजह से उस शहर को छोड़ देगा, आपको बचा लेगा। फिर इसके बाद जो दूसरा सबक हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ख़ास वाक़या हुआ कि जिसके मुताबिक जो लूत का घराना था उसको ये कहा गया कि आपने मुड़ के पीछे नहीं देखना। अब पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें कोई उस बात से गर्ज है कि हम ये लाजमी देखें कि क्या हुआ, कैसे हो रहा है, कैसे खुदा उनको सज़ा दे रहा है। आपने मुड़ के पीछे नहीं देखना। ये ना सिर्फ उनके लिए सबक था बल्कि ये हमारे लिए भी सबक है कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप ये ना देखें मैं दुआएं करता था, मैं तो बच गया, मैं देखूं ज़रा दूसरों के साथ क्या हो रहा है। इस तरह की कभी भी सोच ना रखें। अगर कोई इस तरह की सोच रखता है तो यकीन माने वो इसी की तरह नमक का खंबा बनता है। आपने सिर्फ अपनी शख्सियत पे, अपनी ईमानदारी पे और जो कुछ खुदा ने आपको बख्शा हुआ है उस पर ही नाज करे, उस पर ही फ़ख्र करे और उसको ही अपने दिल में रख के आप सीधे होके चलते रहे। आप ये ना देखें, बाज़-औक़ात होता है ना कि फलाना बड़ा बदकार है, वेखिए इतना की सलूक होता है, वेखिए ना खुदा के भी कोट। नहीं, आपने दूसरों का ख्याल ही नहीं करना। दूसरों का ये ख्याल ना करें कि उसके गुनाहों की वजह से उसको मार पड़ेगी, बल्कि ये आपने अपने जहन में ख्याल रखना है कि मैंने इस शख्स को बचाना है। सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल रखना है, उसकी सज़ा का कभी भी आपने अपने जहन में नहीं लाना। जो खुदा के लोग हैं वो अक्सर, ये आपको बाइबल मुक़द्दस में ही मिलेगा कि वो इसका जिक्र करते हैं कि ये उनके लिए आफतें रखी हैं, अजाब रखा है, लेकिन फिर भी वो उन पर ये जाहिर नहीं करते बल्कि उनके लिए अच्छी उम्मीद करते हैं। तो फिर साफ सी एक बात है कि आपने मुड़ के पीछे नहीं देखना। जिस राह पे आप चल रहे हैं आपने उस पर चलते रहना है। सिर्फ ये कि आगे पीछे दाएं बाएं जो आपके लोग हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके गांव के लोग हो सकते हैं, उनके लिए कोशिश आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप ये देखें कि मैं देखूं अब ये तबाह कैसे होता है। कभी किसी की तबाही देखने के लिए आपने मुड़ के पीछे नहीं देखना। अगर आप कर सकते हैं तो उनकी भलाई के लिए कुछ करें, उनकी तबाही को देखने के लिए आप तमाशा देखने के लिए कभी भी इस तरह से ना करें। तो ये दो सबक है जो आज के दिन में हम सीखते हैं। पहला सबक कि अगर आप किसी जगह पर मौजूद हैं तो आपकी वजह से खुदा उस घर को, उस शहर को बचा सकता है। जैसे नए अहदनामे में मियाँ बीवी से भी मुतल्लिक ये लिखा हुआ है कि अगर मियाँ अच्छा है तो उसकी वजह से बीवी बच जाती है, अगर बीवी अच्छी है तो मियाँ अगर ठीक नहीं है तो उसकी वजह से वो बच जाता है। यानी ये पॉसिबल है कि अगर आप एक घर में भी मौजूद हैं तो आपकी वजह से आपका घराना बच सकता है। अगर आप एक गांव में मौजूद हैं तो आपकी वजह से गांव बच सकता है। तो आप दूसरे का इंतज़ार ना करें कि उसकी वजह से आप बचें, आप खुद वो शख्सियत बने कि जिसकी वजह से खुदा आपको, आपके घराने को, आपके गांव को, आपके शहर को, आपके मुल्क को छोड़ दे। और दूसरी बात कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, किसी की तबाही देखनी नहीं है, बल्कि आपने अपने आप को बिल्कुल सीधा देखना है, सीधा चलना है और हो सके तो आप दूसरों की भलाई देख सकें, दूसरों की भलाई का कुछ फैसला कर सकते। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें बहुत बरकत और ईमान बख्शे। यकीनन आप सब ने कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। आइए हम कलाम मुक़द्दस के लिए और सारी इबादत के लिए शुक्रगुजारी करेंगे और यहाँ मौजूद लोगों के लिए और ऑनलाइन सुनने और देखने वालों के लिए दुआ करेंगे और बरकत चाहेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन, इस वक्त और इस लम्हे के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरी हम्द करें, तमजीद करें और तेरे नाम को धन्यवाद कहें। शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें बख्शा गया। दुआ है कि ये फलदार साबित हो और हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हों। शुक्रगुजारी करते हैं इबादत में शामिल तमाम लोगों के लिए जिन्होंने तेरी हुजूरी में आना अहम समझा। इन सब के लिए तेरी बरकत, सलामती और ईमान में बढ़ोतरी की दुआ करते हैं। इसी तरह शुक्रगुजारी करते हैं उन सब बहन भाइयों
بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے، ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔